Kavacham. Kavacham means protection. Whenever you wish to chant certain stotras of your Istadevata, due to some obstacles, you could not complete this task. Have you ever wondered or have you ever thought why these things are happening to me? Because whatever your favorite stotras it is, if you did not start with Kavacham, so you could not complete the task actually. So always it's suggested to start with the Kavacham before chanting your favorite stotras. What Kavacham is doing? Kavacham, the name says itself, it will cover you with the protective layers. This protective layers, it's not allowed any kind of evil eyes, any kind of dark or negative energy to your practice. Even whenever you follow this method, your kavacham, it's going to fulfill your wishes, desires, and you can reach the highest state of sadhanas. Even it will help you to remove dark magic. Also, in Jyotishya Shastra, in case if any planets are going to give a malefic effect, those malefic effect will be reduced with the help of chanting kavacham. There are so many kavachams. Even each deity has kavacham. For example, Hanumat kavacham, Narasimha kavacham, Devi kavacham, Shiva kavacham. So whichever it is suits you, whichever it is easy for you, or whichever you like it, or whichever you are able to do it. So just select any one and you can start with your stotras journey or chanting journey with the kavacham. In this video, I am giving Hanumat Kavacham with lyrics. Please read and watch this video until the end, and Hanuman will protect you, will save you from every obstacles. अस्यां श्रीपञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्यां ब्रह्मार्षिः गायत्री छन्दः पञ्चमुखविराट् हनुमान् देवतां ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरीं यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैरुतं बाहुर्भिर्दर्शभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रकुटीकुटिलेक्षणम् असैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजोवपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिक्रन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालां ज्वररोगादिक्रन्थनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परम् येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रां तारकाख्यं महासुरम् जगान शरणं तत्सात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं
मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशर्भिमुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधज्जालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यामाल्याम्बरधरं दिव्यागन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरुपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाध्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुं संहरं मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धराम् हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं लिख्यति वामतले यदि नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति वामलताम् ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्रऋषिः अनुष्टुप् पञ्चमुखवीरहनुमान् देवता हनुमान् इति बीजं वायुपुत्रम् इति शक्तिः अञ्जनीसुतम् इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति रष्याधिकं विन्यसेथ अथ खरन्यासः ॐ अञ्जनीसुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ पञ्चमुखहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अथः अङ्गन्यासः ॐ अञ्जनीसुताय हृदयाय नमः ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा ॐ वायुपुत्राय शिखाय औषध ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुम् ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय औषध ॐ पञ्चमुखहनुमते अस्त्राय भट् पञ्चमुखहनुमते स्वाहा
इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानं वन्दे वानरनारसिंह खगोराट्क्रूडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचाम् हस्ताब्जैरेसिकेटपुस्तकां सुधाकुम्भङ्कांशुरादिम्हलं कट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम् अथ मन्त्रः ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गळनयनाय अमितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनि सञ्जीविताङ्गधां लक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्ठाय महापाल्गुणसखाय सीतासहितरामवरप्रदाय षट्प्रयोगागमः पञ्चमुख वीरहनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय भं 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 औषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय भं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षितसकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ ठं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीरहनुमते परयन्त्रपरतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ खं खं घं घं ज्ञं छं छं जं जं ज्ञं ठं ठं ढं ढं नं थं थं धं धं नं फं फं भं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं स्वाहा। एते दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुखहनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुखहनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं रौं म्रहं सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुखहनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखाय आदिवराय लं 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 नरसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुखहनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुं
रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामधाय पञ्चमुखवीरहनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षसशाकिनी डाकिन्यन्तरिक्षग्रहं परयन्त्रपरतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकलप्रयोजननिर्वाहकाय पञ्चमुखवीरहनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय झं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठे नित्यं नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् इति सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णः।